सर आज मैथ पढ़ा होगा। प्रीवियस क्लास में कौन हमें एक्सरसाइज केते जाय पढ़िले 3.3 जाय कंप्लीट 3.3 हेतिला नै कि यस सर एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हेतिला ओके। यस सर। एबे कौन पढ़िबा कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स नै कि तमे फैक्टर कौन जानथिले कि नहीं? यस सर ओके यस सर। फैक्टर कौन थिला? यस सर। फैक्टर कौन थिला कि रे? सर गुणनीयक। गुणनीयक जानथिले हमें ଏବେ ओके। ପଢିବା ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ एग्जैक्टली कॉमन फैक्टर माने साधारण गुणनीयक ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ फैक्टर एटा कॉमन माने को साधारण गुणितक ମଲ୍ଟିପଲ ओके। साधारण गुणितक। अच्छा तले दीटा जिंस को हम जदी गुणीबा 2 into 3 जदी हुए 6 हैला तले 2 एटी कोन हे जिवो 2 हे जिवो गोटे फैक्टर 3 हे जिवो गोटे फैक्टर 6 कोन हे जिवो 6 गोटे हे जिवो 2 3 रो मल्टीपल नु की ये जानथिले हमें यस सर। तो कॉमन फैक्टर कोन मु कहबी माने करो मन कर गोटे संख्या अछि 6 आ गोटे अछि 12 बुझा होची तो 6 रो फैक्टर्स के कहले मते आगे 6 ର 1 2 3 6 1 2 3 6 तुम 12 रो के फैक्टर्स 1 2 3 4 वन टू 6 1 2 3 4 6 12 yes or no 6 12 ओके। यस सर तो ये भी यस सर। फैक्टर्स ये भी फैक्टर्स आ भीतर कॉमन ଏବେ फैक्टर्स ମାନେ के जो सेही ମାନେ फैक्टर गुडा ଏଇ 6 ଦିଟା ଯାକ ଭିତରେ 6 भी अछि 12 भी सर से वन फैक्टर टू अछि थ्री और सिक्स। बेसिकली 1 2 3 1 2 3 6 1 अछि 2 यस अछि 3 अछि 6 अछि 3 ଅଛି 6 ଅଛି ताले एटी कॉमन फैक्टर्स के हैला कॉमन फैक्टर्स हम लिखिया 1 2 सीएफ 3 6 वन टू थ्री सिक्स। 1 2 3 6 कॉमन फैक्टर काहरो कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 6 12 and 12 1 सिक्स 2 3 ट्वेल्व। 6 सेମିତି बाकी संख्या मध्य आम कॉमन फैक्टर करी पारिबा कि नहीं ताने उभय यस सर से बोथ 6 रे भी से फैक्टरटा थिबो आ बोथ 12 रे से फैक्टरटा थिबो इजी अछि कि नहीं इजी अछि सेମିତି कॉमन मल्टीपल भी सेया हैला कॉमन मल्टीपल के हम शॉर्ट लिखिया सी डॉट एम कॉमन फैक्टर लिखिया शॉर्ट सी डॉट एफ ओके मन कर 6 रो मल्टीपल हम देखिबा 6 रो मल्टीपल किए 6 12 18 सर सिक्स ट्वेल्व मल्टीपल्स ऑफ 6 एटीन 6 12 ट्वेंटी फोर 18 24 थर्टी 30 30 36 42 36 एम चलती 42 सेटा अनलिमिटेड जे नुह कि यस सर किंतु मल्टीपल्स ऑफ 12 केते 12 24 12 36 36 48 60 72 84 एमते अनलिमिटेड जे चलतिबो तले एंकर दिरे को मल्टीपल टा 6 रे भी अछि और 12 रे भी अछि के एटी 12 अछि एटी अछि सर एटी अछि गुनी। ओके सुबुनी कहला कोन कुचरे सर एटी एटी मल्टीपल टा 12 एटी अछि एटी भी 12 अछि एटी 24 अछि एटी भी 24 अछि ଏଠି ବି 24 ଅଛି ओके एटी 30 ଏଠି अछि 36 ଅଛି एटी 36 सर अछि ଏଠି एटी भी 36 36 ताले 36 एटी ଅଛି कॉमन मल्टीपल की सीएम ऑफ 6 एंड 12 सर केते हां 12 44 ବି ହବ हबो 48 48 44 हबनी ଏ ଯୋଉ 48 48 ତାପରେ 12 24 ତାପରେ କେତେ ଆସିବ ତାପରେ 36 ତାପରେ 48 ଏମିତି ଅନଲିମିटेड ଯାଏ ଚାଲିବ କି ନାହିଁ ଚାଲ ୟେସ୍ ସାର୍ ଚାଲିବ ନା ଆଚ୍ଛା ବୁଝାଉଛି ୟେସ୍ ସାର୍ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି 12 ର ପଣିଖିରେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଗୁଡା ଅଛି ସେଗୁଡା ସବୁ କମନ ମଲ୍ଟିପଲ କି ନାହିଁ ବୁଝଉଛି କି ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ 12 ୟେସ୍ ସାର୍ ପଣିଖିଆରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା ଅଛି 12 ପଣିଖିଆରେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇ ନମ୍ବରଟା କଣ କମନ ମଲ୍ଟିପଲ ହଉନି କି ସବୁ ହଉଛି କି ନାହିଁ
এটা କାହିଁକି ହଉଛି ନା 6 ବି ଗୋଟେ 12 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇଥିବାରୁ 12 ର ସବୁ ଯୋଉଟା କମନ ମଲ୍ଟିପଲ ହେଇକି ଆସିଛି 6 ର ବୁଝିବୁନି ନା 12 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର 6 ନୁହେଁ କି Yes, sir. ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି ସିମ୍ପଲ ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କୋ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର୍ସ କଣ କି ନମ୍ବର ଅଛି ଗୋଟେ Co-prime numbers. ଗୋଟେ ଅଛି ଯୌଗିକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। କୋ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ଯୌଗିକ ମୌଳିକ ନା କଣ କହୁଛୁ ନା କୋ ପ୍ରାଇମ ମାନେ ଯୌଗିକ ମୌଳିକ ନୁହଁ କୋ ପ୍ରାଇମ ମାନେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ମନେକର ମୁଁ କହିବି 2 ଆଉ 5 ହଉଛି କି ନାହିଁ 2 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟर्स କିଏ Yes, sir. 1, 2, 1 2 5 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟर्स କିଏ 1, 5, 1 5 तो एक दिटाकर कॉमन फैक्टर किए 1. 1 कि नहीं तो जिते बेले Yes, sir. दीटा नंबर रो कॉमन फैक्टर 1 पाइबा है कि नहीं तो ये दीटा नंबर को हमें कौन कहबा को प्राइम नंबर्स बुझा होची कि नहीं Yes, sir. जिते बेले दीटा नंबर रो कॉमन फैक्टर पाइबा 1 सेते बेले से दीटा नंबर को कहबा की प्राइम नंबर को Co-prime प्राइम number. नंबर्स जे कोनोसी नंबर होना कहीं बुझा होची Yes, जेमिति sir. 15 आ गोटे 17 15 न होची जो किए जो फैक्टर्स 1 3 1, 5 3, 15 5, 17 ର 1 17 1, 17, ତାଙ୍କର କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଏ 1 କି 1. ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ବି କୋ ପ୍ରାଇମ ହେବେ ବୁଝାଇଲାନି Yes, sir. ତାହେଲେ କୋ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର କାହାକୁ କହିବା ଯୋଉ ଦିଟା ନମ୍ବର ର 1 ଏଜ ଏ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା କୋ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର Co-prime ବୁଝାଉଛି number. Yes, sir. ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବା two numbers having only one as a common factor are called co-prime numbers तो इवन हो पारे ऑड हो पारे कंपोजिट सब हो पारे किछि भी हो पारे बुझी होची को प्राइम ठीक अछि Yes, sir. आसीबनी Yes, sir. Asma. Yes, sir. ओके तुम तीनटा नंबर जो कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर तले आसीबो ना तीनटा नंबर जो देदिबो आसीबनी Yes, sir. आसीबो Asma. सिंपल ओके तले एक्सरसाइज 3.4 देखो आसीबो सबो है ना फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर एक नंबर आसीबो Yes, sir. Asma. 20 28 15 25 35 50 56 120 एगेन को जे दुई नंबर कौन कहछि कॉमन फैक्टर्स ऑफ तीनटा नंबर आसीबनी आसीबनी Yes, sir. Asma. Asma. ताले जेमिनि हम सीरीज कले सही सीरीज कर चलिबो हैला फाइंड द फर्स्ट थ्री कॉमन फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स ऑफ एति प्रथम तीनटा कॉमन मल्टीपल काढिबो तीनटा तो ओडिया काढिबोनी हैला बुझिउची तीन भी आसीबो आसीबनी हेलो Of it that is like 6 and 8 or 12 and 18. It दुईटा जो मात्र प्रथम तीनटा तीनटा कॉमन तीनटा मल्टीपल काढिबो मल्टीपल प्रथम करिबो 6 रा मल्टीपल किए लिखिबो Yes, हैला sir. तापर 8 रा मल्टीपल किए लिखिबो तापर लिखिबो कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 आ तो लिखिबो किए इक्वल अछंती केडो लिखि दबो सिंपल Yes. 4 नंबर सेमती कोन हबो Right. 4 नंबर कोन कुछ राइट ऑल द नंबर्स कोन कुछ राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 लेकिन नहीं 100 टू लेस देन जो नंबर से नंबर ओडा लिखिबो व्हिच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 ताले 100 रु सान संख्या लिखिबो एवं सेही नंबर ओडा 3 और 4 रे कोन हेदिबे कॉमन मल्टीपल हेतिबे आसीबनी Yes, आसीबो sir. नहीं रे
Yes sir ଆସିବ। କେମିତି ଜାଣିବ ସେ ନମ୍ବର ଗୁଡା? ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ମଲ୍ଟିପୁଲ ବାହାର କରିଦେବୁ 3 and 4 ର 100 ଯାଏ ଯେତିକି ଅଛି। ହଁ ତାପରେ ତାଙ୍କର କମନ ମଲ୍ଟିପୁଲ ବାହାର କରିବୁ। ବାହାର କରିବ ସିମ୍ପଲ। ତାଙ୍କ- ସେମିତି କାଢିବ, ସେମିତି କାଢିଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହବନି? ହଁ Yes sir ହବନି? ହବ। Yes sir ହବ। ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ପ୍ରଥମେ କାଢ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ଶିଖିବା ଆଗ କ୍ଲାସକୁ, ହେଲା? ବୁଝା ହଉଛି କି ନାହିଁ? Yes sir। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ କେସରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଉଭୟ 3 ଆଉ 4 ର ଏଲସିଏମ କାଢିବା। କଣ କାଢିବା? ଏଲସିଏମ। ସେ ଲସ୍ ବୁଝୁଛି? ହବ। ଲସ୍ ଆଉ କାଢିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାଇंड LCM of 3 and 4. କି LCM 3 and 4 is equal to 3 into 4 ହବ କି ନାହିଁ? Yes Plus sir। 12। 12। ବୁଝ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଯିଏ ହବ ସିଏ 3 4 ର ମଲ୍ଟିପୁଲ ହବନି କି? Yes sir ହବ। ସିମ୍ପଲ। ବୁଝା ହଉଛି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ लिखिए Yes sir। now the multiples of 12, लिखिए now the multiples Of 12। of 12 କେତେ ହେଇଯିବ? लिखिदेव सिंपल मल्टीपल ऑफ 12 ଯିଏ କେତେ? 12 24 24। 36 48 60 72 84 ଆଉ କିଏ? 96। ତାପରେ 108 ସେଟା ହବନି କାହିଁକିନା 100 ଟୁ ବଡ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ଲେସ୍ ଦେନ୍ Yes sir। 100 କହିଛି ନା, ଏତିକି ଯାଇ ରଖିବା। ଏବେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା 3 ର ବି ମଲ୍ଟିପଲ 4 ର ବି ମଲ୍ଟିପଲ। ବୁଝା ହଉଛି ନା ନାହିଁ? କେମିତି କଡାଗଲା? Yes sir। ତାହେଲେ କଣ କଲେ ଆମେ? ଦ ଏଲସିଏମ ଅଫ 3 and 4 ଇଜ 3 into 4 is equal to 12। ମଲ୍ଟିପଲ ଅଫ 12 କାଢିଲେ ଏଗୁଡା ହେଲା 3 ଟୁ ଲେସ୍। ବୁଝା ହଉଛି? ଦେଖିବ ଅତଏବ କମନ ମଲ୍ଟିପଲ୍ସ ଅଫ 3 and 4 is equal to ଏଇ ନମ୍ବର ଟାକୁ ଲେଖିନେବ 12 24 36 48 60 72 84 96। ବୁଝା ହଉଛି? Yes ଆସିବନି? sir। Yes sir ଆସିବ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, 5 ନମ୍ବର ଆସିବ ନା? କୋ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର୍ସ ପଚାରିଛି। Which of the following numbers are core prime? କଣ ଦେଇଛି? କୋଉ ନମ୍ବରଟା କୋ ପ୍ରାଇମ? କେମିତି ଜାଣିବା? ହ୍ୟାଲୋ, କହିପାରିବନି? ତାହେଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଫ 18 କାଢିବା ଆଗେ। କେତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଫ 18? 1 2 3 ତାପରେ 4 ନେବେ 6 ତାପରେ 9 ତାପରେ 18 ତାପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟर्स ଅଫ 35 କାଢିବ। କେତେ? 1 ତାପରେ 5 ତାପରେ 7 ତାପରେ 35। ତ ଆଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଏ? କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଏ କିରେ? ତାଙ୍କର ହେଲା 1 2 sir 1 2। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 35 किए? 1 2। 1 2 35 रे फैक्टर 2। No sir no sir। हाउ? Sir 1 1। ओनली 1। देखियो अतएव 18 एंड 35 इज ए को प्राइम नार को प्राइम। बुझुची? Yes sir। एमती बाकी सब गुड़ा करिवो हबनी? Yes sir ହବ। ओके 6 नंबरटा कोन कहूची? द नंबर डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। कौन कहूची? गोटे नंबर बोथ 5 और 12 द्वारा डिविजिबल होची। बुझुची? नंबर टा जान नांती which by which other number will that number be always divisible? को कोरे ସେ क्वेश्चन ଟା ବୁଝିପାରିନି। गोटे नंबर अच्छी है से नंबर टा के जानी नांती से नंबर टा सब बेले 5 द्वारा भी डिविजिबल होची और से नंबर टा सब बेले क्या द्वारा डिविजिबल होची?
12 द्वारा भी डिविजिबल होची ताले सेम नंबर टा आउ को नंबर द्वारा डिविजिबल हबो पाइ परिबो से टिके रन देखो मु बुझु तुमको सुनो कहि पछरे एडी एडी 24 जो 24 नंबर टा एरा जो 4 नंबर क्वेश्चन रे एडी 24 टा 3 द्वारा डिविजिबल ना यस सर अच्छा ऐड पाइबा ए 24 टा 3 द्वारा अच्छा 4 द्वारा डिविजिबल ना यस सर ताले 24 टा आउ को नंबर द्वारा डिविजिबल हबो किन जानिबा किन जड़िया ना 24 टा जो दीटा नंबर द्वारा डिविजिबल गोटे होची 3 गोटे होची 4 ताले सेही दीटा नंबर रो एलसीएम द्वारा भी डिविजिबल हबो बुझाउनी कि यस यस ना सर आमे प्रथमे एलसीएम 3 4 काटले 12 भरला ताले 12 रो जो मल्टीपल सेटा सब 3 4 द्वारा डिविजिबल हेबे कि नहीं ठीक सही प्रोसेस रे गोटे संख्या जो दीटा गोटे संख्या जो दीटा नंबर द्वारा डिविजिबल हबो एटी 3 और 4 द्वारा डिविजिबल तेणु 3 और 4 एलसीएम हम काढिबा हला ताले 3 बुझौ कि नहीं ताले बड़ 48 3 4 एलसीएम 12 द्वारा डिविजिबल हबो कि नहीं हबो यस सर ठीक सेमती 6 नंबर टा करिया ताले गोटे ସେଟା नंबर ମାନେ हां 12 ଆଉ 5 ର ଲସକୁ ବାହାର କରାହବ एग्जैक्टली ତାପରେ 60 ବାହାରିବ 60 ର बुझौ नहीं 60 तो କୁ लिखिया कुछ बाय व्हिच अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल लिखिया द एलसीएम ऑफ जो दिटे नंबर देनी तांकर हम कोन करिया एलसीएम ऑफ 5 एंड 12 करिया केते 5 into 12 5 then and 60 ताले से नंबर टा आउ को अन्य नंबर द डिविजिबल हबो 60 द्वारा डिविजिबल हबो बुझौची बुझौची नहीं रे 12 कुछ दैट लिखियो अतएव दैट नंबर is divisible by 60 बुझुची यस सर सिंपल 7 नंबर देखो सात नंबर कौन कौची ए नंबर डिविजिबल बाय 12 क्या द्वारा होची डिविजिबल 12 द्वारा 12 कुछ बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल आउ को नंबर द्वारा डिविजिबल हबो क्या द्वारा हबो गोटे नंबर अच्छी से नंबर टा को आम 12 द्वारा डिविजिबल कले डिविजिबल हबो कुछ सेमती आउ को अन्य नंबर द्वारा डिविजिबल हे परियो का द्वारा डिविजिबल हे परियो मत गोटे देखो एडी जो मन गोटे संख्या अछि 8 8 द्वारा 4 द्वारा 8 टा 4 द्वारा डिविजिबल हबो कि नहीं यस सर हबो ओके तले 4 रो फैक्टर किए 1 2 4 तले सेम 8 टा 2 द्वारा डिविजिबल हबो ना यस सर हबनी 2 द्वारा भी डिविजिबल हबो 2 4 8 तले जदी गोटे संख्या टे गोटे संख्या द्वारा डिविजिबल होची तले एई जो संख्या टा भाजक हैला आर जो माने फैक्टर्स ता द्वारा डिविजिबल हेबे नी कि यस सर हबो हेबे बुझा होची कि नहीं यस सर ना बुझाला नहीं सिंपल जिंस यस सर बुझिगली तले जदी गोटे संख्या 12 द्वारा डिविजिबल होची तले 12 रो फैक्टर जे तले एई नंबर टा से फैक्टर द्वारा डिविजिबल हेबे नी कि हेबे निश्चित सब डिविजिबल हेबे यस सर हबो हेबे नी हेबे रे 1 2 3 4 हां 6 तले को अदर नंबर द्वारा तले ए टाइम लिखिया कोन लिखिया फैक्टर्स ऑफ 12 के ना 1 2 3 4 4 5 6 6 और 12 बुझियो जी बुझे नंबर लिखिबो ए नंबर if a number is divisible by sir yes 1 2 3 4 5 एतिक जे डिविजिबल हवा हला a number is divisible by 12 so then that number 5 से हबो 5 हबनी ओके 1 2 3 4 6 ओके so then that number will be divisible by k 1
2 3 4 6 4 6 ହେଲା ଏଇ 6ଟା ଅଦର ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହବ ସିମ୍ପଲ ଏତିକି ଲେଖିବ ବୁଝା ହଉଛି ଆଁ yes sir ବୁଝେ ଓକେ ତାପରେ କଣ କହୁଛି ଓ yes sir ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ସମ୍ ମୋର ଡିଭିଜିବିଲିଟି ରୁଲ୍ସ ହେଲା କହୁଛି କିଛି ମୋର ଡିଭିଜିବିଲିଟି ରୁଲ୍ସ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଚାଲିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟେ ମୁଁ କହିଲି ମନେକର 6 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହଉଛି 24ଟା 6 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହବ କି ନାହିଁ 6 6 24 ହବନି ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ 6 ର ଯୋଉମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଯଦି କହିବି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଫ 6 କିଏ କିରେ 1 2 3 6 ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯୋଉ 24ଟା ଡିଭିଜିବଲ ହେଲା 6 ଦ୍ୱାରା ହେଲା କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ 6 ଯୋଉମାନେ କିଏ କିଏ 1 2 3 ଆଉ କିଏ 4 ଗୋଟେ ଅଛି ନା ସରି 1 2 3 6 ହେଲା ତାହେଲେ 24ଟା 1 ଦ୍ୱାରା ବି ଡିଭିଜିବଲ ହବ 24ଟା 2 ଦ୍ୱାରା ବି ଡିଭିଜିବଲ ହବ 24ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବି ଡିଭିଜିବଲ ହବ କି ନାହିଁ ସେ ହବ କି ନାହିଁ 24ଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବି ଡିଭିଜିବଲ ହବ ହବ ନା ନା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉ 6 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ 4 କି ନୁହଁ ନା ବୁଝୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 6 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହୁଏ ତାହେଲେ 6 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉ ମାନେ ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଡିଭିଜିବଲ ହବ ବୁଝା ହଉଛି ନା ନାହିଁ yes sir ବୁଝେ ବୁଝାଉନି ଓକେ ଇଏ ହେଲା yes ଗୋଟେ sir ରୁଲ ବୁଝେ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ରୁଲ ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲ କହୁଛି କଣ ମନେକର को प्राइम नंबर ଜାଣିଛ को प्राइम नंबर ଆପଣ ଏବେ ପଢେଇଲେ को प्राइम नंबर କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାର ଯୋଉ 1 एज ए कॉमन फैक्टर ଥିବ କଣ ଥିବ 1 एज ए कॉमन फैक्टर ଥିବ ତ को प्राइम नंबर କୁହନ୍ତି କୁହନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା yes sir ତାହେଲେ 1 एज ए कॉमन common फैक्टर factor ଥିବ CF मींस कॉमन फैक्टर ତାକୁ ଆମେ को प्राइम नंबर କୁହନ୍ତି ମନେକର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହଉଛି 7 ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହଉଛି 9 ଏଇଥିରେ को प्राइम କି ନାହିଁ yes sir ଏଇଥିରେ ହଉଛନ୍ତି को प्राइम ओके ଏଇଥିରେ ହଉଛନ୍ତି को प्राइम नंबर को प्राइम ତାହେଲେ ମନେକର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି 126 କଣ 126 126 126 126 ଛାଡ଼ ମନେକର ସେ ନମ୍ବରଟା ହଉଛି କେତେ କହିଲ ତୁମର 252 କେତେ 252 252 କୁ 7 ରେ ଡିଭିଜିବଲ କରିବା ହେଲା କି ନାହିଁ ଡିଭିଜିବଲ ହଉଛି କି ଟେଷ୍ଟ କରିବା 7 ରେ କେତେ 21 ବୁଝୁଛି 4 ବଳିଲା 42 700 କେତେ ହେଲା 42 42 ତାହେଲେ 252 ଟା 7 ର ଡିଭିଜିବଲ ହେଲା କି ନାହିଁ yes sir ହେଲା ପାଇଲେ 36 କିନ୍ତୁ 252 ଟାକୁ ଆମେ ଡିଭିଜିବଲ କରିବା 9 ଦ୍ୱାରା ହବ ନା ଦେଖିବା 9 ଦୁନେ କେତେ 18 ये 7 ବଳିଲା 72 9 ଟା କେତେ ହେଲା 72 yes ହେଲା sir ହବ ତାହେଲେ 252 ଟାକୁ ଆମେ 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ କଲେ ହରି ହଉଛି କି ନାହିଁ आंसर 28 पाउଛନ୍ତି ଭାଗଫଳ ତାହେଲେ 7 9 ଦିଟା को प्राइम नंबर କି ନାହିଁ yes ତାହେଲେ sir 252 ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯୋଉଟା କି ଆ ଦ୍ୱାରା ବି ହରି ହଉଛି ଆଉ 9 ଦ୍ୱାରା ବି ହରି ହଉଛି କି ନାହିଁ yes sir ତାହେଲେ ସେ को प्राइम नंबर रूल हଉଛି କଣ ଯଦି ଦିଟା ଗୋଟେ ନମ୍ବର 252 ଦିଟା को प्राइम नंबर ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା को प्राइम नंबर ତାଙ୍କର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କେତେ हां हेलो 79 हाँ प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स केते 63 7 into 9 is equal to 63 ओके ताले नियम को कहूची ना ये जो 252 टा ये जो 7 9 ର मल्टीप्लिकेशन 63 ता द्वारा भी डिविजिबल हबो बुझा होची ना नहीं yes sir ବୁଝେ नियम कहूची 252 टा को हम जदी हरिबा 63 ता द्वारा डिविजिबल हबो
63 रे देख 4 गुणिले आम पाइबा 252 4 3 12 गुणिले 1 424 1 25 पाइले कि नहीं Yes, sir. ओके तो ये कौन जानले 252 टा 63 द्वारा डिविजिबल भी होची कि नहीं हाँ. बुझिला ना ताले जदी दीटा नंबर को प्राइम नंबर अछंती हैला जदी को प्राइम नंबर द्वारा आउट नंबर मल्टीप्लाई डिविजिबल होची ताले सेही सेम नंबर टा तांकर प्रोडक्ट सहित भी डिविजिबल हबो बुझा होची Yes, sir. एइटा होची रूल हैला सिंपल एटा मन रखियो किछि ने बहुत इजी रे एक्चुअली बुझाला नहीं Yes, sir. बुझल. ओके आ गुड रूल कोन कहूची देखो थर्ड नंबर रूल होची माने करो दीटा नंबर अच्छी केटा नंबर अच्छी दीटा नंबर अच्छी है गोटे अच्छी लेट तो मनकर 27 अच्छी है आ गोटे केते अच्छी 35 अच्छी केते अच्छी 35 35. ना 27 आ गोटे मनकर धर 39 केते 39. 27 टा 3 द्वारा डिविजिबल हबो कि नहीं Yes, sir. हबो. 3 नुआ 27 ओके आंसर पहले 0 से 39 टा 3 द्वारा डिविजिबल हबो नहीं 33 Yes, sir. हबो. 39 हबो कि नहीं हबो कि नहीं हबो निश्चित Yes, एटा sir. भी हबो. कोन देले तो एटा भी 27 भी 3 द्वारा डिविजिबल 39 भी 3 द्वारा डिविजिबल होची कि नहीं ताले 39 डिविजिबल बाय 13 इज इक्वल टू 13 पाइले 27 डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू 9 पाइले एक नहीं ओके ताले नियम कौन कहूची जदि से सेम गोटे संख्या द्वारा दीटा नंबर डिविजिबल होचंदी ताले जदि हमें 27 आउ 39 को ऐड करिया ता सम केते हिजबो 66 केते हिजो 66 हला ताले ए सम टा भी सेम 3 नंबर द्वारा डिविजिबल हबो बुझाउची Yes, sir. ताले 66 को जदि हम 3 द्वारा डिविजिबल करिवा ताले केते हिजबो 22 3 66 22. ताले एटम कोन जानले ए 27 39 को जदि मिसई देबा ताले ता सम टा भी से 3 द्वारा डिविजिबल हबो कि नहीं Yes, sir. हबो. 27 प्लस 39 मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 आंसर पाइबा 22 बुझा होची ना नहीं Yes, sir. ओके बुझिला ना रे Yes, sir. बुझल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन कहूची नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहूची मन को दीटा नंबर अच्छी है गोटे अच्छा 5 आ गोटे अच्छी 7 है ये 5 7 द्वारा दीटा नंबर डिविजिबल है कि नहीं मन 5 द्वारा 70 डिविजिबल हो कि नहीं गोटे नंबर अच्छी 35. ना 35 सेम एग्जांपल एटा नबा एक्चुअली ये 27 39 टा नबा ला 27 39 नबा तो 27 गोटे नंबर 39 गोटे नंबर बुझाऊ जी तो 27 39 को से 3 सहित हम डिविजन करिया ना करियानी Yes, sir. करियो. करिहबो 3 नुआ 27 शून्य एटा 3 केते 33 39 हबो कि नहीं शून्य Yes, sir. ताले एटी हमें कौन पाइले ना 39 को 39 को कौन पाइले
39 रे 3 हरले पाइले 13 ଏବଂ 27 ରେ 3 ହରଲେ ପାଇଲେ କେତେ 9। No. ତାହେଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କେସରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯଦି 39 27 କୁ ମିଶେଇବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରା ହରି ହଉଥିଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇ କେସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯଦି 39 ଆଉ 27 କୁ ଫେଡ଼ିବା କ'ଣ କରିବା? ଫେଡ଼ିବା 39 କୁ 27 ରେ ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ହବ? 12 ହବ କି ନାହିଁ? yes sir 12 ତାହେଲେ ଏଇ 12 ଟାକୁ ଆମେ 3 ଦ୍ୱାରା ହରିପାରିବା ନା? ହରିପାରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ରୁଲ୍। ବୁଝା ହଉଛି? ତାହେଲେ ପୂର୍ବ କେସରେ ମିଶଉଥିଲେ ଏ କେସରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହରୁଛନ୍ତି ଫେଡ଼ିବା ଫେଡ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ 39 ଆଉ 27 ଯଦି ଫେଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଫେଡ଼ାଣ ଫଳ ବି ସବୁବେଳେ ସେଇ ସେମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ହବ କି ନାହିଁ? yes sir ହେଲା ତ ମିଶାଣ କଲେ ବି ହବ ଫେଡ଼ାଣ କଲେ ବି ହବ। ଏଇ 4ଟା ରୁଲ୍ ମନେ ପଇଲା? yes sir ଓକେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍। କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର sir ଏଟା ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କ'ଣ? ଆଇଜେସନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍। ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଇଜେସନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା? ତାର ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ଅଛି ଟ୍ରି ମେଥଡ଼। କି ମେଥଡ଼? ଟ୍ରି ମେଥଡ଼ ହେଲା। ଦେଖ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? yes sir ହେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ? ଗୁଣନୀୟକ। ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ? ଗୁଣନୀୟକ। ଗୁଣନୀୟକ ଓକେ। ତାହେଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ଯଦି ଗୁଣନୀୟକ ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଗୁଣନୀୟକ ସବୁ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ହେଇଥିବେ। କି ନମ୍ବର ହେଇଥିବେ? ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଝିହଉଛି? ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁ ବାହାରିବେ ଦେର୍ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର୍ସ। ମନେକର ମୁଁ କହିବି 24 ର ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କିଏ? ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ 24 1 2 3 ନା 4 ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ 24 ମାନେ 24 କୁ ଆମେ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବରର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା। ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ? ତ 24 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଏ କିଏ? ମନେକର ମୁଁ କହିପାରିବି 4 ଗୁଣନ 6 24 ହେବେ କି ନାହିଁ? yes sir ଏବେ ତ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ 24 କୁ 4 into 6 କି ନା? ସେ 4ଟା କ'ଣ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର କି? no sir ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ନୁହଁ ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବି? ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେ 24ଟା 2 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ହବ କି ନାହିଁ? yes sir ହବ ହଁ 2 into 12 କରିବି। କ'ଣ କରିବି? 2 into 12 2 ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର 12 ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର କି? no sir ନୁହଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି? 12 ଟାକୁ ପୁଣି ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କରିବି। 12 ଟାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବି? 12 ଟା ହେଇଯିବ କେତେ? 2 into 6 ହେଇଯିବନି କି? 12 yes ଜାଗାରେ sir ମୁଁ 2 into 6 ଲେଖିପାରିବିନି? yes sir ତ 24 sir ହେଇଗଲୁ 2 ଟା into 2 into 6 ବୁଝିହଉଛି? 6 ଟା 6 ଟାକୁ ଲେଖିପାରିବି କ'ଣ? 2 into 3 yes sir ତାହେଲେ ଦେଖ 24 ଟା ସମାନ କେତେ ହେଇଗଲା? 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁତକ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର୍ସ ନୁହେଁ କି? yes sir ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍। ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ? ନା ବୁଝାଲାନି? yes sir yes sir ବୁଝ ସିମ୍ପଲ ହେଲା ନା? then ମୁଁ କହିବି ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ମୁଁ କହିବି 36 କେତେ? 36 କ'ଣ ହବ? ପ୍ରଥମେ 2 ରେ ଗୁଣିବି କେତେ? ପ୍ରଥମେ 36 ମାନେ 2 ରେ ଗୁଣି ହବ ନା? ତ 2 into 18 କରିପାରିବି କି ନାହିଁ? yes sir 2 ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର 18 ଟା ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର କି? ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି 18 ଟାକୁ କ'ଣ 2 into 9 କରିପାରିବିନି କି? yes sir ହେଲା ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ 9ଟା ଅଛି 9ଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? 3 into 3 3 କରିପାରିବିନି କି? into 3 ତ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇଗଲା 2 into 2 into 3 3 into 3 2 ଦିନେ 4 3 12 36 ହେଇଗଲା। ତ ଏ ସବୁ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର କି ନାହିଁ? yes sir ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍। ତ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ 36 ହେଇଗଲୁ ଏତିକି। ଆର ଗୋଟେ ମେଥଡ ଅଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟ୍ରି ମେଥଡ। କି ମେଥଡ? factor 3 ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟ୍ରି ମେଥଡ। ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟ୍ରି ମେଥଡ କ'ଣ? ସେମାନେ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଚ୍ଛ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଚ୍ଛ। ନା ଦେଖ ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଆମେ କାଢିବା କାହାର? ସେ 12 ର କାଢିବା ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା। ଆମେ କାଢିବା
prime 12. factors of 12. 12 by factor tree method. की method? Factor 3 meter. ओके कौन करिवा सिंपल आगे लिखिबा हमें 12 लिखिबा एठी एमिति बुझाउची 12 को दीटा नंबर रे डिवाइड करिया 12 कार कर मल्टीप्लिकेशन एठी दीटा मुंडला करिवा 2 into 6. 2 into 6 कि नहीं तो 2 into Yes, 6 sir. रहला तो 6 टा फैक्टर से प्राइम नंबर की No, sir. तो 6 को डिवाइड करिवा 6 का बीटा कर लिया. के 2 into 3 into 3. তাহলে এই যে সবুঠু যে স্মলেস্ট নম্বর পাইলে সেগুড়াকে মল্টিপ্লাই করদবা কে পাইলে তাহলে 12 ইজ ইকুয়াল কেতে হইগলা এই 2 2 3 2 into 2 into 3 বুঝা হচ্ছে না নাই Yes, sir. ହେଲା মনে কর আমি কোশ্চেন কইলি তোমাকে ক্যালকুলেট বা ফাইন্ড আউট কইবি কই ফাইন্ড আউট prime factorization of 90 by factor tree method. Sir, 90 को 10 into 9. ହେଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଥମେ 90 ଲେଖିଲି ଆଉ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବି ଗୋଟେ ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ 10 ଆଉ 10 ଗୋଟେ into 9. 9 9. ହେଲା ପୁଣି 10 କୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବି 10 ଟା ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 2 into 2 into 5. 5 9ଟାକୁ ସେମିତି ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବି କେତେ ହେଇଯିବ 3 into 5. ତ ସବୁ It is 3 into 3. ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରି ଚାଲିବା ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ Yes, sir. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ପାଇଗଲେ Yes, sir. ତାହେଲେ 90 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ଇଣ୍ଟୁ 5 ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ଇଣ୍ଟୁ 3 ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ଇଣ୍ଟୁ 3 ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ହଉଛି କି ନାହିଁ ଏମିତି Yes, ଆସିବନି sir. Yes, sir. Actually. ହେଲା କି ନାହିଁ ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ କହିବି 120 ର ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ମେଥଡ କାଢ ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟ୍ରି ମେଥଡ ଏଇଟା ହଉଛି କି ମେଥଡ ଏଇଟା ହଉଛି Factor ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟ୍ରି 3 ମେଥଡ meter. ଯଦି ସେ ତମକୁ ଦେଇଥିବ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟ୍ରି ମେଥଡ ତାହେଲେ ଏମିତି କରିବ ବୁଝାଉଛି ଯଦି ନ ଦେଇଥିବ Okay. ସିମ୍ପଲ ପଚାରିଥିବ find the prime factorization of 120 ହେଲେ କ'ଣ କରିବ 120 ଲେଖିବ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟ୍ରି କରିପାରିବ ନହେଲେ 2 ରେ ଆମେ ହରିପାରିବା କି ନାହିଁ ଏଟା Yes, 2 ରେ sir. ହରିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଟା 160 ହବ କି ନାହିଁ Yes, এই মেথড শিখিଯିବ শিଖିଛ କି ନାହିଁ yes, sir. Yes, sir. এটা ଗ ସବୁ ଲସା କରିଥିବ ପୁଣି 2 ରେ ହରିଲେ ଏଟା 30 ଆସିବ କି ନାହିଁ Yes, sir. ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ପକେଇବା ଏଠି ତାପରେ 60 ଟାକୁ 2 ରେ ହରିବା ତା ମାନେ ଯୋଉ ଭାଗଫଳଟା ଏଠି ଲେଖାଯିବ ପୁଣି ଏଇ 30 ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ରେ ହରିବା ଯୋଉ ଭାଗଫଳଟା ଆସିବ ଏଠି ଲେଖାଯିବ 15 ଦୁଗୁଣେ 30 15 ଟା 2 ରେ କଟିବନି 3 ରେ କଟିବ No, sir. 3. 3 ପଞ୍ଚା 15 5. ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ଆସିଗଲେ ତାହେଲେ 120 Yes, ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲେ 2 into 2 into 2 into 3 into 5 ଆସିଲା କି ନାହିଁ Yes, sir. ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ ହଁ କୁହ Sir, ସେମିତି ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଗସାଗୁର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଯୋଉ ଲସାଗୁର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ହୁଁ ଗୁଣିତକ ହୁଁ ସେମିତି LCM ରେ କଣ ଦେଖ ଗ ସା ଗୁ ଗ ସା ଗୁ ଗୁ ଗ ସା ଗୁ ଇଂଲିଶଟା ହଉଛି HCF କ'ଣ HCF ଗ ମାନେ କ'ଣ ଗରିଷ୍ଠ କ'ଣ ଗରିଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ ସ ମାନେ ସାଧାରଣ 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 ଗ ମାନେ ଗୁ ମାନେ ଗୁଣ ନେଇକି ଜାଣିଛ ହେଲା ଗରିଷ୍ଠ ମାନେ କ'ଣ ଗରିଷ୍ଠ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗରିଷ୍ଠ ମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ତ ତାର ଇଂଲିଶଟା ହଉଛି କ'ଣ H ଫର୍ ହାଇଏଷ୍ଟ କ'ଣ ହାଇଏଷ୍ଟ C ଫର୍ କମନ୍
F for factor ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ସେମିତି ଲସାଗୁ Yes, sir. ଲସାଗୁରେ କ'ଣ ଲସାଗୁରେ ଇଂଲିଶଟା ହେଉଛି କ'ଣ LCM EM. ଲସାଗୁର ଓଡ଼ିଆ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ସିମ୍ପଲ ଓକେ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଲ ଫର୍ କ'ଣ ଲଘିଷ୍ଠ ନୁହେଁ କି ଲଘିଷ୍ଠ ମାନେ କ'ଣ ଏସ୍ ଫର୍ ସାଧାରଣ ସବୁଠୁ ଛୋଟ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁଣିତକ ଲଘିଷ୍ଠ ମାନେ କ'ଣ Multiple. ସବୁଠାରୁ ସାନ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଲ୍ ଫର୍ ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ଲିଷ୍ଟ। ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ସବୁଠାରୁ ସାନ କ'ଣ ଲିଷ୍ଟ। লিস্ট সি ফর কমন এম ফর Multiple. মল্টিপল বুঝা হচ্ছে কি নাই Yes, sir. তাহলে দুইটা এক্সরসাইজ দেলি তুমକୁ ହେଲା କ'ଣ 3.4 ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଯଦି 3.5 ଆସିବ ତାହେଲେ କରିବ ସିମ୍ପଲ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ ସବୁ ହବ ହେଲା ଯଦି ନ ଆସିବ କାଲି ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ଆଉ ହେଲା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ Yes, sir. ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଜମା ହବନି ଓକେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନବ ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସେଟା ସବୁ ପଢିବା ହେଲା ଲିଷ୍ଟ କମନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ ତାପରେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ସଲ୍ଭ କରିବା ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ Yes, sir. ଓକେ ବୁଝିଲା ଓକେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ହଁ Okay, sir. 3.4 ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଏଇଟା ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କରିଥିବ ନ ଆସିଲେ ମୋତେ ପଚାରିବ ମୁଁ କହିବି ସବୁ ତ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ହେଲା No, sir. କିଛି ଯୋଉ ନ ଆସିବ ଛାଡ଼ିବ କାଲି ମୋତେ ପଚାରିବ ମୁଁ କହିବି ସବୁ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି Okay. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଓକେ Thank you, sir. Good night. ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍